Babatunon daw han Doctor Shuttle Services Incorporated ang nga tanan nga pinansyal nga obligasyon para han mga biktima han disgrasya nga nahitabo ha sitio Sugporon, Barangay Balod, Pasay Samar, pasado alas 7 han aga dida hat Pebrero Gs. Upat ka tawo ang namatay, upod ang driver han SUV nga nagbiyahe tikang ha Borongan City ti pakadto ha Tacloban. Sumala ha pamunuan han kompanya, babayaran nira ang nga tanan nga gastos sa pagpatambal han mga biktima. Para naman han mga namatay, maghahatag ang kumpanya hintag 400,000 nga bulik pinansyal para makabakyang han kagarastusan han lubong. Padayon daw hira nga makikipagsumpayan ha pamilya han mga biktima ngan han mga otoridad samtang giniimbestigaran pa ang hinungdan han aksidente. Kasumpay hini nag-implementar ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 8 hin 30 ka adlaw nga preventive suspension hangatanan nga units sa nahidadabi nga franchise branch upod ang prangkisa na disgrasya nga SUV. Magpapadayon ang suspensyon mentras nagpapadayon ang investigasyon ngan compliance verification. Ginsisiguro han LTFRB Region 8 nga magpapadayon at strikto nga pagpatuman han safety standards ngan makikoordinar ha lokal nga nasyonal nga mga ahensya para malikayan ang pagbalik han sugad nga trahedya. Tikang ha syudad hit Borongan, Lance Gabriel Estrobo, Eastern Samar News Service.